हेलो हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ अपन जो वीडियो को देखना थी ना है को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे और पाखरे जो बेल आइकन को दबाई देबे ताहे आपन को नवा नवा वीडियो बनाचे जो देखो तो गुडलू मो काम टे साहाଯ୍य कर दोची बेडशीट मु पकाउली सी मो सांगरे साहाଯ୍य कर मम्मी मु तुमको हेल्प कर देबी शोईला उठी खाई मो सांगरे काम हाथ बटौची ना गो मामा कौन कर पलंग बेडशीट से पकाउची देखंतु मो मम्मी केमती बेडशीट बागुचंती मु एबे बेडशीट बागुतली से भी मो पई भी सहायता कर देले तुम वीडियो देखौची देखंतु केमिति साइज करचंती हे तळे पकई दचरे देखो सुंदर अच्छी बेडशीट देखंतु गुडुलू आमर आइलानी बर्थडे दिन धरिकी कुआ जाइले मामा मार्केट कौन आनलो बर्थडे पाई एते कार सब बर्थडे पे आनछ तमर आ किए जाइले तम सागरे बाबा ओहो केते कष्ट करिकी से धरिकी टेकिक नहीं के आसी टेकी पाने ता बर्थडे पाई सब ड्रेस सब किनी के आनची केते ड्रेस सब किनी के आनी रखीची टेकी पाने सी देखा मामा कौन आनीच पूरा थकारे मुहर हाथ दे बसीगला बर्थडे रु कौन आनच जे देखो मार्केट रु कौन आनल ये बाबा एटा कार तुमर एटा मोर तो भल लगुच केते बढ़िया लगुच काच सेटा बढ़िया लगुच मामा आउ कौन आंच देखिल आउ कौन आंच देखिल तो बाबा सागर जाकि शॉपिंग करके लेके आसछंती एस पैंट एस बढ़िया देखा पैंट बढ़िया देखा आउ बढ़िया लगुच अति सुंदर आउ कौन आंच देखिए आउ कौन आंच देखिया ए बाबा रे ये तो अति सुंदर देखा वन थर्ड पैंट आंच केते ड्रेस आंच कि बर्थडे पाई आउ 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 कौन आंच देखिए आउ कौन आंच मार्केट देखिया ये बढ़िया लगुच आउ कौन एस बढ़िया लगुच गुडुलो ड्रेस बढ़िया लगुच नहीं बर्थडे पाई आसी आउ अच्छी आउ देखिया देखिया आउ कौन आसी पेटी रे गोटे अच्छी रे कौन एस 3 हल ड्रेस आसी तापाई गोटे छुआर 3 हल ड्रेस है ना यहीटा तो बढ़िया लगुच बहुत सुंदर लगुच ना बर्थडे रे स्कर्ट हाँ हाँ बढ़िया लगुच मामा मथार गोटे कौन लगे एटा कौन रे क्वीन को बर्थडे पे आंच किणिकी आउ कौन आंच जे देखल आउ कौन आंच टोपी के सांग मैंने पिंधे आउ कौन आंच हैप्पी बर्थडे लिखाई से टंगा हम घरे आउ बेलून आसी झालेरी आसी केते बेलून
କେତେ ବେଲୁନ ସବୁ ଆଣିଛ ମାମା ଘର ସଜେଇବା ପାଇଁ? କେତେ ସବୁ ଆଣିଛ? ଇରେ ଅନା ଅନାରେ କେଡେ ବଡ଼ ବେଲୁନଟେ ସେ ଗେଇଲାଣି। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବେଲୁନରେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡୁଲୁ ଆଉ ତା ବାବା ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟିଂ କରି ଆଜି ଆସିଲୁ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲୁ। ଆଉ ଗୁଡୁଲୁ ଉଠିକି ଖାଇ ପିଇକି ଆଉ ସେ ଆଉ କହିଲା ମମି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିବା ଚାଲ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମାର୍କେଟରୁ ଯାହା କିଣିକି ଆଣିଥିଲା ତ ସେଟାକୁ ସବୁ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇଲା। ସିଏ ବି କହିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି, ସିଏ ବି ସବୁ କହିଲା। ସେ ବି ନିଜେ ବି ସପିଂ କଲା, କହିଲା ମମି ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି ସେଇଟା ନେବି। ମୋତେ ବି କିଛି କିଣେଇ ଦେଲାନି। ଆଉ ସେ ତା ଚଏସ୍ରେ ବି ସବୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ସବୁ, ଡ୍ରେସ୍ ତା 3 ହଳ ଆସିଛି ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ। ତା 3 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି। ଆହୁରି ବି ମାମୁଁ ଘର ସବୁ, ମାମୁଁ ଘର ଆସିବେ, ମାମୁଁ ଘର ଆଣିବେ। କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। କେତେ ଜିନିଷ ଆସିଛି ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ବି ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ କେକ୍ ଆସିନି, କେକ୍ ଆସିବ ବାର୍ଥଡେ ଦିନ, କେକ୍ ଆସିବ, ଆସିନି ଆଉ। ମାମା ମାର୍କେଟରୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛ? ଚୁଡ଼ି। ବାବା ଏଲୋକୁ ଏଲୋ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ବାବାରେ। ହଁ ହଁ 3ଟା କ୍ଲିପ୍ ଆସିଛି। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛ ଦେଖିବା? ନେକଲେସ୍ ବି ଆଣିଛ ପିନ୍ଧିବ ବେକରେ? ଆଉ ବିନ୍ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଲୋ ଏଲୋ ମ୍ୟାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ କରିକି ଆଣିଛ ନା କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛ ସବୁ? କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ। ମାମା ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛ? ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛ ତ ଦେଖେଇଲ? ସେ ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀ। ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛ? ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆଣିଛ? ଏ ବାବା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ହଁ କଲରଫୁଲ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କେତେ ସାରା ସପିଂ କରିକି ସବୁ ଆଣିଛ? ଏତେ ସପିଂ କରି ସବୁ ଆଣିଛ ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ? ଏ କ୍ଲିପ୍ଟା ଆଣିଛି ବୋଲି ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଆଉ।